जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। जय श्रीकृष्ण। आज भिकारी बड़ जयंती भक्ति दिवस। समाजसेवी सुरेंद्र नायक पुण्यतिथि। आज ज्येष्ठ मासर 11 दिन मई मासर 25 तारीख सोमवार। आज नवमी सातदंड चौवन दिवा 8टा 15 मिनिट पर्यंत। आज पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र 3 दंड 15 दिवा 6टा 23 मिनिट पर्यंत। आज सिंहचंद्र। आज हर्षण जोग कौलवकरण। आज घातचंद्र कहले वृष राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर सिंह राशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण दिवा 12टा 27 मिनिट पर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 6टा 23 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले लाउ भोजन निषेध। दिवा 8टा 15 मिनिट पर कलमी शाग भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला दिवा 6टा 33 मिनिट पर 8टा 11 मिनिट मध्य। बार बेला दिवा 2टा 52 मिनिट पर 4टा 28 मिनिट मध्य। काल रात्रि 10टा 24 मिनिट पर 11टा 46 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग दिवा 8टा 17 मिनिट पर 9टा 53 मिनिट मध्य। रात्रि 2टा 30 मिनिट पर 12टा 42 मिनिट पर एवं जदि आज महेंद्री योग कथा कहबी ताले मन रखु रात्रि 3टा 37 मिनिट पर 4टा 25 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आमे संग्रह करबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में देखिबा। प्रथमे मेष राशि ठारो आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्रीकृष्ण। कोन आसुची मई मासर 25 तारीख सोमवार जे 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य। प्रथमे मेष राशि। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि द फुल कार्ड आसी। आपण को पाखरे आज गोटे स्वतंत्र पावर रहिबो। बुझाबणा ठीक रखिबार टिके डोहली जाई पारे। तेणु आज विवादग्रस्त आपण फसी जाई पारती। आपण को किंतु आज स्थिर रहिबा को पड़िबो। आपण को केयरलेस गुण को छाड़िबा को पड़िबो। अनेक दायित्व आपण को ऊपर थिला परि लागुची ताकू टिके बहन करंतु, नहले आपण को आज अनसक्सेसफुल हे जबार संभावना रहउची। सावधान रहंतु। किछि दुर्घटना हे पारे, नहले किछि एमिति जिनिस को हरै पारंती जा आपण को पाखरे अछि। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। रिलेशनशिप रे आपण को ऊपर आज निर्भर करुच्ची। व्यवसाय माने निज वचन को निज आयत्तर रखा चेष्टा करंतु। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी मनोनिवेश करेंगे। केवल अन्य दिग गुड़िक आज आपन को विवादग्रस्त को टाणी नहीं पारे, से प्रति आप आज केयरफुल रुहतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने आज दैनिक शुभाशुभ विषय मन रखु। मेष राशि आपंकर शुभवार मंगलवार गुरुवार यही मंगलवार गुरुवार आप शुभ कार्य करूँ, दूरयात्रा करूँ। आपंकर घातवार रविवार, यही रविवार में आप दूरयात्रा करूँ ना। जानवाहन क्षेत्र में सतर्क रुहतु। कहार सहित द्वंद्व कली करूँ ना, ये प्रति केयरफुल रुहतु। घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी आपण घात तिथि गुड़िक। आज आप नाली कि धला रंगर कौन पोशाक परिधान करूँ, दिन भल रहा। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम आप मन रखु। आपण हाथ में सब बेल एक प्रबाल रत्न को धारण करूँ। निश्चित भाव में आप अनेक किसी शुभ फल पाइपर। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। वृष राशि पेज ऑफ कप बहुत टैलेंट कार्ड आपण को पाखरे क्षमता किंबा मनर बल रहिबो। आपण नुआ किछि काम करबा को उद्यम रखिबे, किंतु मन रखंतु काम शिखुचंती जदी काम हस्त दियंतु नै, जानिचंती जदी हस्त दियंतु। किंबा कोनोसी काम शिखिबा पई कोनोसी लक्ष्य तलरे जानिबा पई आपण जेउ काम करिवे भाबी चिंती आज करिवे नै, जहा द्वारा क्षति हबार आज संभावना रहउची। तेणु आज आपण मन भितर जो सुख टिकक रखिचंती से सुख आज आपणकर हरिनट हबार दिन कहउची। तेणु आपण आज सुख हानिर जोग रहउची। देखि चाहिए कर्म करंतु, कर्म जाइए सफल पाइबे। वृष राशि आपणकर शुभवार कहले बुधवार शुक्रवार। ये बुधवार शुक्रवार आपण भल महत्व काम करंतु। एवं घातवार कहले आपणकर घातवार होचे शनिवार। शनिवार दूरयात्रा करंतु नाही। जानवाहन क्षेत्र में सतर्क रहंतु। कारी सहित द्वंद्व कली करंतु नाही।
ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ଦଶମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ତିଥି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ହୀରା କିମ୍ବା ମୁକ୍ତାଟିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ସ୍ଥିର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ଭଲ ସଫଳ ମିଳିବ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର। ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏହି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜି ଆପଣ ସବୁଜ କଲର କିମ୍ବା ଧଳା କଲରର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାନାର ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ହେରୋପ୍ରେଣ୍ଟ, ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ବି କହୁଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନରେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର। ଘାତ ବାର କହିଲେ ବୁଧବାର। ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତାଟିଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଟେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ରହିପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରର କୌଣସି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ମିଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ପେନସନ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏହି ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଶୁଭବାର କହିବି ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର। ଯଦି ଘାତବାର କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ଘାତବାର। ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ମାଣିକକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାଣିକ ରତ୍ନକୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆଜି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଚିତ ମାଧ୍ୟମକୁ ନେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଛଳନା କପଟ ଏସବୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ କର୍ମପଥରେ ଆଜି ବିଫଳତା ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର। ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ପାନାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହଜ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ये डेथ कार्ड। ये कार्ड आसबार माने कौनसी किसी लॉस जो देखा दे पारे, कौनसी संपर्क विघ्न घटी पारे, कौनसी कार्य किसी बाधा प्राप्त हो पारे। आपन भीतर थिबा खराब नेगेटिव मनोभाव के कारण ये सब प्रभाव आज पड़ी पारे। तेणु मन को जदि आज आप स्ट्रंग रखिए, आप रिलेसन में लड़ाई झगड़ा नले हो स्ट्रंग न रखिए बहुत किसी प्रोब्लेम देखादेव। जब स्ट्रंग रखिए ताले सफलता अल्प हो पछे आपको मिल। आज स्वल्प आय हम एमती निजर गुजरान चलला भाई किसी हाथ को आसो। संपर्क सेमती सेमती रहा। आज दिन एत खास लगुना तथापि आय तुलना करने को
जागाकू गले आपनकर आज किछि मात्रा आपनकर इच्छा पूर्ण होबार जोग देखा दउछि मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने। तुला राशि व्यक्ति माने आपनक पई शुक्रवार बुधवार शुक्रवार आपनकर घातवार गुरुवार आपनकर घात तिथि कहले चतुर्थी नवमी चतुर्दशी आपण आज धड़ा किंबा कमला कलर पोशाक परिधान करंतु हीरा किंबा मोतीटे सबुदिन पई आपनक देहरे धारण करंतु देखिबे अनेक क्षेत्र में सफलता भलरे भलरे आपनक प्राप्ति हो। एबे आसंतु देखिबा बिच्छा राशि विषय। बिच्छा राशि आपनक पई डेबिल कार्ड आसी द डेबिल कार्ड आपनकर बहुत पावरलेस आज अनुभव करेंगे कंट्रोल किसी रही चाकरी क्षेत्र में मन टे विमर्शिया लगे किंतु मन दुख करूँ ना चिंताग्रस्त रुहतु ना आपण भितर जब कौन नेगेटिव कथा अच्छी परिष्कार कर दिंतु बाहर करके जदि कौन खराब गुण अच्छी दमन कर दिंतु जो खराब निशा रखिंट जदि परित्याग कर दिंतु आज देखिए आपन को संपद प्राप्ति हम इच्छा पूर्ण हम लक्ष्य स्थल में पहुँची पारे जदि मन में कल्पना जल्पना कार कपट हिंसा किंबा मन में जदि आपणकर कौन नेगेटिव कथा आसे रहे ताले आपण पराजित होइजिबे मनरु ये सब कथा को परिहार कर दिंतु आपन लक्ष्य स्थल में पहुँचवा आपन को सहज होइजिबो। आज तेबे ए बिच्छा राशि व्यक्ति माने आपनकर शुक्रवार कहले रविवार मंगलवार घातवार कहले शुक्रवार ए घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी आज आपन नाली किंबा हलदी रंगर पोशाक परिधान करंतु आपन प्रबाल रत्न को सब बेला पई गोटे धारण करंतु अनेक क्षेत्र में आपन को सहज सुगम होइजिबो विजय हासिल करि पारिबे। एबे आसंतु देखिबा धनु राशि विषय। धनु राशि आपण कार्ड आसी 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपण सहित किए धोखा चिटिंग करें कि किए चालाक करें आपण बंधु मैंने आपणकर जो चाली चलन कि आपणकर ये सब को देखा सहायकर हो न पारे तेणु केयरफुल भाव में रुहतु रिलेशनशिप रे कौन तृतीय व्यक्ति खराब खराब जोग तृतीय व्यक्ति किसी खराब प्रभाव आपण पड़ार जोग देखा दूँ तेणु आज आप ईश्वर को निजक समर्पण कर अन्य उपकार करूँ अन्य हेल्प करूँ साहाय्य करूँ यह आगू आपंकर बहुत बड़ आशीर्वाद कार्य कर। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम मन रखु धनुराशि व्यक्ति मैंने आपंकर शुक्रवार रविवार सोमवार गुरुवार आपंकर घातवार शुक्रवार घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आज आप धड़ा कि हलदी रंगर पोशाक परिधान करूँ एवं पोखराज गोटे जीवन सारा विजय हासिल करने लक्ष्य स्थल में पहुँचापी पोखराज गोटे धारण करूँ निश्चित आप सफल सीमार शीघ्र पहुँची पारे। एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय। मकर राशि टेम्परेन्स कार्ड आपण पाखे भल शांत निरवता आज रोचे सब जिनिस को सब काम को धैर्य भाव में रक्षा करेंगे आपड़ बहुत पॉजिटिव फील करेंगे अଯଥା लोक मान सहित मिसबे ना आपड़ बुझी जाइए आपंकर भल चाहते से पाखे मिसबे अଯଥା लोक सहित नुह आपड़ जो जिनसर ध्यान देवे तार अतीतर आपड़ बहुत किसी खराब सिचुएसन देखी कार्य सफलता करने से भाई आज पदक्षेप नहीं ध्यान दे पारती जेहेतु आज आप अधिक मन भितर किसी स्थान दिंतु ना कारण आपंकर टिके कथार कि कौन एक मनोभाव आपंकर मानहानि कि सम्मान उपर किसी दुप्रभाव पड़ पाए से प्रति आज सजग रहा दरकार अच्छी मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मैंने ये मकर राशि व्यक्ति मैंने आपंकर शुक्रवार कहले शुक्रवार शनिवार घातवार कहले मंगलवार। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि आपंकर कार्ड आसी 4 ऑफ कप कार्ड आसी आपंकर लाइफ रे बहुत समस्या को आप अनुभव कर सामना कर कथा को धरिकी बसतु ना आपण पाखक नुआ अपरच्युनिटी किसी आसूँ भगवान आपको किसी नुआ मौका दौरान आप डाक भगवान को पाखे पहुँचुचे से भगवान नुआ रास्ता आपको देखिए आगू बढ़े आपंकर कई रिलेटिव बंधुता कि कौन महान व्यक्ति कि गुरु ब्राह्मण कि ज्योतिष कि कौन एक पंडित सहित आपंकर साक्षात होती जहाँकि से आपको आगू अनेक सफलता मध्यम पाइपर। कुंभ राशि आज आप मन खराब करूँ ना सौजन्यता भाव में समय नियंतु भगवान आपको निश्चित लक्ष्य स्थल में पहुँचे देवे। तेबे ये कुंभ राशि आपंकर शुक्रवार कहले शुक्रवार और शनिवार आपंकर घातवार कहले गुरुवार घात तीर्थि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आज आप कला कि नीला रंगर पोशाक परिधान करूँ जीवन पथरे विजय हासिल करने नीलमणि नीलम व्यवहार करूँ देखिए आपंकर लक्ष्य धीरे धीरे निश्चित भाव में परिवर्तन उच्च कोटि आप मनोनिवेश करेंगे। एवं आसतु देखा जे कि मीन राशि विषय। मीन राशि
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 7 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କେଉଁଟା କରିବେ କେଉଁଟା ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି ସେୟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସହଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଖା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ତିଥିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପରାଗ ମଣି ଏକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ସୁନାମ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଘ୍ନ ରହୁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।